बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 9वीं क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे। यूनिट 6, द कायद्स, विजन एंड पाकिस्तान। कायदे आदम की सियासी समझ बूझ और पाकिस्तान। तो ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी ज़ुबान को कैसे पढ़ा जाता है ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो सुबह याद नहीं कर सकते और बेस उनकी जो है ना वो नहीं है, कमज़ोर हैं वो रीडिंग में, अंग्रेज़ी पढ़ने में, ताकि वो सुन के वो सबक याद कर सकें। ड्यूरिंग द अर्ली, पैरा नंबर 1 हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस। ड्यूरिंग का माना आता है दौरान, अर्ली इब्तदाई, एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल, टाइम्स औकात, जमा है ना टाइम का माना वक़्त, टाइम्स औकात। पाकिस्तान इमरजेंस, इमरजेंस का माना होता है ज़हूर, इमर्ज होना, ज़ाहिर होना। पाकिस्तान के ज़हूर, पाकिस्तान के ज़ाहिर होने के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दरमियान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखते हैं जिन्ना। पहली दफ़ा मैंने किसी वीडियो में देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे ही जिन्ना, तो मैं पहले डर गया। मैंने कहा ये जिन्ना, ये क्या जिन्नों के बारे में कोई वीडियो है? तो जब मैंने चेक किया तो उसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह के बारे में था। तो मैंने कहा वो जना को जिन्ना ये लिखते हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। अंडर टुक आ कंट्री वाइड टूर, अंडरटेक का माना होता है करना, जिम्मेदारी लेना। अंडर टेक, अंडर टुक सेकंड फॉर्म है। अ कंट्री वाइड टूर, पूरे मुल्क के टूर, दौरे, अंडरटेक उन्होंने किया, अंडर टुक उन्होंने किया। माजी में ये जुमला लिखा हुआ है, माजी मुतलक, पास्ट इंडेफिनिट में। ही एम्ड एट, एम एट का माना होता है निशाना लगाना, मकसद होना। उनका मकसद था रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, लोगों के जज्बे को रेज, बुलंद करना। अब उन्होंने तकरीर की, लोगों से क्या कहा देखें। कहा डू नॉट बी ओवरवेलम्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, मगलूब ना हो। ओवरवेलम का माना होता है घेरना, जब बंदा घेर लिया जाता है तो मगलूब हो जाता है ना, तो इसका माना मगलूब ना हो। डू नॉट बी ओवरवेलम्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से। टास्क का माना काम, जो काम सौंप दिया गया हो, मुफवजा काम, इनॉर्मिटी शिद्दत। ही सेड, उन्होंने कहा, इन अ स्पीच एट लाहौर, लाहौर में एक तकरीर में। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, यहाँ पे बहुत सी मिसालें हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान अकवाम की तारीख़ में। यंग नेशन जो नई अकवाम है, जो अभी भी वजूद में आई हैं। बिल्डिंग देम सेल्व्स अप, जो अपने आप को खड़ा करने वाले थे, तामीर करने वाली थी, खड़ा करने वाली थी। बाई शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर का माना महज, सिर्फ, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, सिर्फ पक्के इरादे के साथ, एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, और किरदार की ताकत के साथ। कहते हैं हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं दुनिया में, मुल्क बने हैं। तो उन्होंने ऐसे ही जनाब मसाइल थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किरदार का मुजाहरा किया, पक्का इरादा था, तो खड़े हो गए, मुल्क बन गए। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, तुम बने हुए हो खालस, स्टर्लिंग का माना था खालस, खरा, मयारी, मटीरियल मादा, खालस मादे से बने हुए हो। एंड सेकंड टू नन, और किसी से पीछे नहीं हो। कीप अप यूर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो, कीप अप ऊपर रखो, बुलंद रखो। डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें चाहिए कि हम इसका सामना करें बहादुरी से। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की इज़्ज़त को, ऑनर का माना इज़्ज़त, इज़्ज़त को सेफ बचाने के लिए, सेफ बचाने के लिए। डू यूर ड्यूटी, अपना फरीदा सर अंजाम दो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे एतमाद रखो, यकीन रखो कि ये मुल्क बनेगा। इट हैज़ कम टू स्टे, ये मुल्क बन चुका है, इस पर एतमाद रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये आया है, वजूद में आया, टू स्टे, ठहरने के लिए। नंबर 2, पैरा नंबर 2। द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होम लैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज ए नेशन। पूरा सफ़र ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, बड़े रहनुमा की जद्दोजहद का सारा सफ़र। जद्दोजहद किसके लिए थी? फॉर अ सेपरेट होम लैंड, एक अलग, सेपरेट अलग, होम लैंड वतन के लिए। किसके लिए? फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद का सारा मरकज़
کیا کہتے ہیں سارا جرنی سفر واز بیسڈ آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی واز بیسڈ، اس کی بنیاد تھی آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی، مسلمانوں کے اتحاد اینڈ وننس اور اتفاق کے پیوٹ مرکز یا مدار پر اس کی بنیاد تھی، ایز اے نیشن ایک قوم کے طور پہ ایک قوم کے طور پہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے پیوٹ مرکز پر اس کی بنیاد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ان کو متحد اور متفق ہو کے رہنا چاہیے ایک قوم کے طور پہ۔ سارے سفر میں یہ ساری جو سٹرگل انہوں نے کی، اس کا جو سارا سفر تھا اس میں انہوں نے اسی کا اظہار کیا۔ ہی ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان ان سچ کلیئر ٹرمز دیٹ اے کامن مین کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ایسے واضح الفاظ میں کہ ایک عام آدمی کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، اس کو سمجھ سکتا تھا۔ وی آر اے نیشن، ان کی تقریر ہے، ان کے الفاظ ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ ہی افرمڈ 3 years before the birth of پاکستان، انہوں نے یقین دہانی کروائی، بالوثوق کہا، افرم بالوثوق کہا، 3 سال بیفور دا برتھ آف پاکستان، پاکستان کی پیدائش سے 3 سال قبل، ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، اپنے ذاتی امتیازی، ڈسٹنکٹیو امتیازی یعنی ایسی چیز جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے، کلچر اینڈ سویلائزیشن تہذیب و ثقافت کے ساتھ، ہمارا اپنا کلچر ہے، تہذیب ہے، سویلائزیشن کلچر ثقافت ہے، سویلائزیشن تہذیب ہے، اپنی ثقافت کے ساتھ ہم ایک قوم ہیں۔ لینگویج اینڈ لٹریچر، زبان اور ادب کے ساتھ، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، آرٹ اور فن تعمیر کے ساتھ، نیمز اینڈ نومنکلیچر، ناموں اور اصطلاحات کے ساتھ، سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن، اقدار کے سینس، شعور، اینڈ پروپورشن اور تناسب کے ساتھ، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، لیگل لاز قانونی جو لا ہیں ان کے یا قوانین، بنائے ہوئے قوانین، اینڈ مورل کوڈز اور اخلاقی ضابطوں کے ساتھ، مورل کوڈز، کسٹم اینڈ کیلنڈر، رواج اور کیلنڈر کے ساتھ، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، تاریخ اور روایت کے ساتھ، ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز، رجحان اور جذبات کے ساتھ، یعنی ہر لحاظ سے ہم وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں، یہ سب چیزیں ہماری اپنی اپنی ہیں۔ ان شارٹ کس ہے مختصر، وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف، ہم رکھتے ہیں اپنا ذاتی امتیازی نقطہ نظر آن لائف، زندگی کے بارے میں۔ نمبر 3، دی آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی آن دا فنڈامنٹل، بنیادی پرنسپل، اس بنیادی اصول پہ، فنڈامنٹل بنیادی، پرنسپل اصول، دیٹ کہ دا مسلمز مسلمان آر ہیں، این انڈیپینڈنٹ نیشن ایک آزاد قوم، اینی اٹیمپٹ کوئی بھی کوشش، ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی رجسٹرڈ، کوئی بھی کوشش ٹو مرج ملانے کی، مرج کا معنی تھا ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر، ان کی قومی اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی آئیڈینٹی شناخت، کوئی بھی کوشش ان کو ملانے کی یعنی ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ملانے کی، مدغم کرنے کی دوسری اقوام میں، ول بی اسٹرانگلی، اس کا سختی سے مضبوطی سے، رجسٹرڈ اس کا دفاع کیا جائے گا، اس کا مزاحمت کی جائے گی، یعنی اس کوشش کی اسٹرانگلی رجسٹرڈ بھرپور انداز میں مزاحمت کی جائے گی۔ رجسٹ کا معنی ہوتا ہے مزاحمت کرنا۔ نمبر 4، قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف، قائد اعظم ایک مضبوط ایمان اور عقیدے والے انسان تھے۔ تو اے مین آف، جب آپ آگے کوئی وصف لگا دیتے ہیں تو وہ وصف اس کا ہوتا ہے۔ ہی فرملی بلیوڈ دیٹ، وہ بہت پختہ یہ یقین رکھتے تھے کہ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان، نئی ابھرنے والی ریاست پاکستان کی، بیسڈ آن اسلامک پرنسپل، جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے، وڈ ریفارم دا سوسائٹی، وہ معاشرے کی اصلاح کرے گی، ایز اے ہول، مجموعی طور پہ۔ ان ہز عید میسج، عید کے پیغام میں، سپٹمبر 1945 کی بات ہے، 1900 ستمبر
1945 کی بات ہے. قائد اعظم سیٹ، قائد اعظم نے کہا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی، جو چلانے والا ہے مکمل مسلمانوں کے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، اور ہر زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ شعبے کو کولیکٹیولی مجموعی طور پہ اینڈ انڈیویجولی اور انفرادی طور پہ. نمبر 5، ٹوڈے اب آج کل دا قائدز پاکستان از فیسنگ نیومرس چیلنجز، قائد کا پاکستان سامنا کر رہا ہے کئی چیلنجوں کا. وی ہیو فارگوٹن، ہم بھول چکے ہیں، ہاؤ مچ اسٹرگل، کس قدر کوشش جدوجہد مسلمز ہیڈ میڈ، مسلمانوں نے کی، انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم، قائد اعظم کی متحرک قیادت کے ماتحت قائد اعظم محمد علی جناح. وی کین اوور کم آور پریزنٹ ڈیفیکلٹیز، ہم قابو پا سکتے ہیں اپنے موجودہ مشکلات پر، بائی فالوئنگ دا قائدز گولڈن موٹو، پیروی کرتے ہوئے قائد اعظم کے جو سنہری موٹو، جو اصول ہے. یہ موٹو کا معنی اصول ہوتا ہے، یہ موٹو کوئی لڑکی نہیں ہے بھائی. قائد اعظم یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ایمان، اتحاد اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط. وی کین میک آور نیشن اسٹرانگ، ہم بنا سکتے ہیں اپنی قوم کو مضبوط، بائی ریممبرنگ ہز ایڈوائس، یاد کرتے ہوئے ان کی نصیحت، ٹو دا یوتھ، جو نوجوانوں کو انہوں نے کی، نوجوانوں کے لیے ان کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے. کیا؟ اٹ از ناؤ اپ ٹو یو، یہ ہے اب اپ ٹو یو، تمہارے اوپر، ٹو ورک، کام کرنا، ورک کام کرنا، اینڈ ورک اور کام کرنا، اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، اور ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ٹو سکسیڈ، کامیاب ہونا، ہم پابند ہیں ٹو سکسیڈ، کامیاب ہونے کے لیے. یہ لفظی ترجمہ ہے. لیں جی، یہ میں نے جو ہے نا مختصر جو ہے نا وہ ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ سن لیں 2-4 دفعہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ سبق بآسانی جو ہے وہ یاد ہو جائے گا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ آئے، اس میں کوئی پرابلم کسی بھی حوالے سے، تو باقاعدہ وہ جو کمنٹس باکس ہے اس میں مجھے وہ بتا سکتا ہے، لکھ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یا کوئی اگر کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے کہ بھئی نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے، یہ اس میں فلاں چیز اس کو ایڈ کریں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہتر ہے، فلاں عمل کرنے سے بہتری ہے، تو میں ضرور کوشش کروں گا اس معقول جو نصیحت ہوگی اس کو فالو کروں اور اس پر عمل کروں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.